नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक में अनीका की बेचैनी बढ़ती जा रही है। मताहिर को गए कई दिन हो गए, ना सही से बात करता है ना मेरा फोन अटेंड करता है। बात बाद में करता है लेकिन फोन को बंद करने की बड़ी जल्दी होती है। ऐसा कौन सा दफ्तरी काम है जिसमें मताहिर को इस्लामाबाद में इतने दिन लग गए हैं? मताहिर जरूर कोई चक्कर चला रहा है, बात कोई और है। मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? मताहिर को फोन करती हूँ। अनीका मताहिर को फोन करती है। मताहिर अपने नंबर को बिजी कर देता है। बिजी कर दिया इसने। एक बार फिर ट्राई करती हूँ। मताहिर एक बार फिर बिजी कर देता है। सवेरा पूछती है कि मताहिर किसका फोन है, अटेंड कर लो। सवेरा वो अम्मी का फोन है, कई दिन हो गए ना, घर भी नहीं गया और बात भी नहीं की, पूछना चाह रही होगी, माँ है ना, परेशान हो रही होगी। नौरीन कहती है कि हाँ हाँ मताहिर कॉल अटेंड कर लो, अपनी अम्मी से बात करो, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सवेरा की भी बात करा दो। मताहिर के दिल पर नौरीन की बात ठाक करके लगती है। दिल में कहता है कि यार बड़ी तेज औरत है, इसकी नज़र हर तरफ होती है, जैसे पहले कभी न्यूज़ एंकर रही हो, बड़ी आई हर चीज़ पर नज़र रखने वाली। मताहिर इससे बचना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे करतूतों का पर्दा चाक हो जाएगा। मताहिर कहता है मम्मा सवेरा आप भी प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखें, मैं अम्मी से बात कर लूँगा, मुझसे बहुत प्यार करती हैं, पर जिस चीज़ पर जिद पकड़ लेती हैं उसको छोड़ती नहीं। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की मगर अम्मी कहने लगी अगर तुमने मेरी बगैर इजाज़त के शादी की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा परेशान था। पर सवेरा तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मताहिर के मुंह से ये बातें सुनकर सवेरा और नौरीन के चेहरे पर परेशानी के आसार आ जाते हैं। इधर अनीका इस तरह से मताहिर की तरफ से फ़ोन कॉल काटे जाने की वजह से आग बगोला हो रही है। मैं कहाँ फंस गई हूँ? मेरी मताहिर की नज़र में कोई वैल्यू ही नहीं है। पता नहीं मेरे लिए इस्लामाबाद से कोई गोल्ड की चीज़ खरीदी भी होगी या नहीं। इतने में अजलान के रोने की आवाज़ आती है। एक तो इसने मुझे परेशान किया हुआ है, मनहूस कहीं का, बेड पर तो लेट ही नहीं सकता। पता नहीं फातिमा ने इसे क्या खाकर पैदा किया है। इतने में साइमा की आवाज़ आ जाती है, अनीका तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजलान इतनी जोर जोर से रो रहा है, तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं? तुम सुन क्यों नहीं रही? फुफो सुन रहा है मुझे, अभी दूध पिलाकर सुलाया था मगर इसको भी आराम नहीं है। मैं सारा दिन इसको संभाल कर थक गई हूँ। अनीका गुस्से से कमरे की तरफ चली जाती है। साइमा कहती है बड़ा शौक था इसको मताहिर की बीवी बनने का, अब भुगते, मुझसे इतने छोटे बच्चे नहीं संभलते। ये मताहिर भी इस्लामाबाद जाकर बैठ गया है, पीछे इसे अपनी माँ की तो फिक्र है ही नहीं। अनीका अजलान के पास पहुंचती है। खामोश हो जाओ अजलान, चुप कर जाओ, मैं कहती हूँ चुप कर जाओ। फातिमा की बच्ची खुद तो चलेगी मगर इस दर्दे सर को यहीं छोड़ गई है। पता नहीं ये कब बड़ा होगा, मुझे सुकून मिलेगा। फातिमा सुबह सुबह जाने लगती है। उमैर पूछता है कि फातिमा तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह, और ये तुम्हारे हाथ में फाइल किस चीज़ की है? फातिमा उमैर को कहती है उमैर ये कोर्ट की फाइल है, मैं अजलान की हवालगी के लिए मताहिर पर कोर्ट में एक केस दायर कर रही हूँ। उमैर फातिमा की तरफ देखता है, रुको फातिमा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं उमैर तुम नहीं जाओगे, अब मुझे अपना सफर अकेले ही तय करना है। मताहिर को एक माँ को कमजोर समझना महंगा पड़ेगा। अब मैं अनीका की भी किसी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। वो मेरा शौहर तो छीन सकती है मगर मुझसे मेरी औलाद नहीं। उमैर कहता है रुको मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं उमैर ताई अम्मी नाराज होंगी, पहले ही वो मुझसे खफा रहने लगी हैं। फातिमा मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ, जिससे मोहब्बत करता हूँ उसको कोर्ट कचहरियों में रुलने के लिए नहीं छोड़ूंगा। इधर अनीका अपनी माँ से बात करने लग जाती है। अम्मी क्या बताऊं आपको, मताहिर ने तो मुझे दो कोड़ी का कर दिया है। इतने दिन हो गए इस्लामाबाद गए हुए, पीछे खैर न खबर। सुल्ताना कहती है अनीका तुम भी ना बड़ी बेवकूफ हो, तुमसे एक शौहर नहीं संभलता। इधर फातिमा को देखो, उमैर को अपने पीछे ऐसे लगाया हुआ है कि ना उसे कोई शर्म है और ना कोई हया। अब तो वो भाभी जान को भी खरी खरी सुना देता है और मेरी तो पूछो ही ना, मुझे तो वो अपना दुश्मन समझता है। फातिमा की वजह से उसकी नज़र में किसी की इज्जत नहीं है। सच कहो तो मुझे उमैर से डर लगने लग गया है। अगर फातिमा की शादी कहीं उमैर से हो गई तो सोचो अनीका, मेरी तो इस घर में औकात एक फालतू बर्तन की तरह हो जाएगी। अनीका अपनी अम्मी को कहती है कि अम्मी मैं तो इसलिए फ़ोन करती हूँ कि आपको अपनी परेशानी बताऊं, लेकिन आप मुझे अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर देती हैं। मुझे इस अजलान के बच्चे ने भी जलील करके रख दिया है, पता नहीं कब मेरी जान छूटेगी। सुल्ताना उमैर और फातिमा को बाहर जाते हुए देख लेती है। नसरीन पूछती है कि सुल्ताना मुझे फातिमा नजर नहीं आ रही। सुल्ताना कहती है कि भाभी जान आपको फातिमा नजर भी कैसे आएगी, वो तो आज सुबह सुबह ही उमैर के साथ चली गई है। पर कहाँ सुल्ताना, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो समझती थी भाभी जान आपको फातिमा ने बताया होगा। भाभी जान आप फातिमा के तेवर नहीं देख रही।
آپ جلدی سے فاطمہ کو رسی ڈالیں، نہیں تو سمجھیں آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ سے گیا۔ فاطمہ نے ویسے ہی اس کے بڑے چھوٹے کی تمیز تو ختم کر ہی دی ہے۔ اتنے میں عمیر اور فاطمہ آ جاتے ہیں۔ نسرین فاطمہ کو کہتی ہے کہ فاطمہ تم عمیر کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ اس سے پہلے کہ فاطمہ کچھ بولتی، نسرین بولتی ہے کہ فاطمہ تمہیں سیر سپاٹوں کے لیے تو موقع مل گیا، کہاں گیا؟ تمہارے بیٹے کا غم، یہ آنسو صرف ہمیں دکھانے کے لیے رہ گئے ہیں۔ فاطمہ کو نسرین سے ایسے رویے کی امید نہیں تھی۔ فاطمہ کافی حیران ہو جاتی ہے۔ عمیر بولتا ہے کہ امی آپ فاطمہ سے اس طرح کس طرح بات کر رہی ہیں؟ عمیر میں نے تم سے پوچھا، تم تو چپ رہو، فاطمہ کی سائیڈ لینا بند کرو۔ امی فاطمہ اپنے بیٹے کی حوالگی کے لیے کورٹ گئی تھی میرے ساتھ۔ نسرین کا موڈ مزید خراب ہو جاتا ہے۔ اب عزت دار گھروں کی لڑکیاں بھی کورٹ کچہریوں میں رولتی اچھی لگیں گی؟ فاطمہ نے تو اپنے تایا ابو سے بھی مشورہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ عمیر فاطمہ کو کہتا ہے کہ فاطمہ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ عمیر اپنی امی کو کہتا ہے کہ امی آپ ہر وقت فاطمہ کو ڈانٹنا بند کر دیں پلیز۔ نسرین عمیر کی طرف سے غصے سے دیکھتی ہے۔ عمیر آگے بڑھ جاتا ہے۔ فاطمہ نے اسے پتہ نہیں کیا گھول کر پلا دیا ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے، منصور کو آنے دو کہ خود سنبھالے، میری ہمت تو جواب دے گئی ہے۔ سلطانہ ماں اور بیٹے کے درمیان ہونے والے مکالموں کو انجوائے کرتی ہے۔ ادھر نورین سویرا کو کہتی ہے کہ سویرا تمہاری شادی کو کئی دن ہو گئے، اب مطاہر کو کہو کہ تمہیں اپنی امی اور دادی کے پاس لے کر جائے۔ کوئی ماں اپنی اولاد سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہتی، آخر ایک نہ ایک دن تو انہیں پتہ لگنا ہے۔ سویرا اپنی امی کو کہتی ہے جی امی میں مطاہر سے بات کروں گی۔ مطاہر جیسے ہی سویرا کے پاس آتا ہے، مطاہر اب تم مجھے اپنی امی اور دادی سے کب ملوا رہے ہو؟ بلکہ میں تو ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ مطاہر کے چہرے سے ہنسی غائب ہو جاتی ہے۔ مطاہر خاموش کیوں ہو؟ مجھے کب اپنے گھر لے کر جاؤ گے؟ مطاہر کہتا ہے کہ ارے سویرا جی کیا بتاؤں، میرا گھر آپ جیسا تھوڑی ہے، آپ وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گی۔ کوئی بات نہیں مطاہر، میں رہ لوں گی، اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ کی وجہ ہوئی تو ہم دوسرا گھر لے لیں گے۔ اچھا تھوڑا سا مجھے اور وقت دیں، میں تم سے کہہ رہا ہوں نا تمہیں جلدی ہی اپنی امی اور دادی سے ملواؤں گا۔ اتنے میں نورین آ جاتی ہے۔ سویرا جی امی۔ سویرا وہ تمہاری آنٹی نسرین کا فون آیا تھا، تمہیں انوائٹ کر رہی تھی، وہ تمہیں ڈنر پر بلانا چاہتی ہیں۔ سویرا کہتی ہے ہاں مطاہر آج سنڈے ہے، فری ہیں، میرا خیال ہے کوئی کام کا حرج بھی نہیں ہوگا۔ مطاہر کے سر پر ایک اور ڈانگ چھٹتی ہے۔ مطاہر دل ہی دل میں کہتا ہے پتہ نہیں ان دونوں ماں بیٹیوں کو میرے بربادی کے راستے پر چل کر کیا ملتا ہے۔ مطاہر نہ چاہتے ہوئے بھی جی ہاں کر دیتا ہے۔ ادھر مطاہر کے گھر کے پتے پر کورٹ سے نوٹس آ جاتا ہے۔ سائمہ کہتی ہے مطاہر یہ فاطمہ نے کورٹ کا نوٹس بھیجا ہے اذلان کی حوالگی کا۔ مطاہر ایک دم غصے میں آ جاتا ہے، میں اذلان کو کسی صورت بھی فاطمہ کے حوالے نہیں کروں گا۔ مطاہر نوٹس کو پھینک دیتا ہے۔ سائمہ کہتے ہیں کہ مطاہر ایسے کب تک چلے گا؟ اب اس مسئلے کا مستقل حل نکالو، کچھ دن اذلان تمہارے پاس رہ لے اور کچھ دن فاطمہ کے پاس۔ مطاہر کو اپنی امی کی بات سمجھ آنے لگتی ہے۔ فاسق ڈرامہ میں اتنا ہی۔ ویڈیو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔